So, hello back. It's your boy Kasakasa in the house show with our brother Roy in the house. So, man itong atong driver karon guys. Si brother Roy kay gikan mo na siya trabaho na is a driver and technician sa unsa ganitong company friend? CCTN. So, you know all that. Nana sila channel yun sa television, CCTN. Channel 47. Channel 47. So, siya mo driver and technician in that company and so on. So padong may karong naga guys kay mo adto may sa amo ang binangga nga si classmate na mo nga si Jerome Cantal. So mo na ka-drive akong kwan. Paring Roy kay mo lagi na di pa ta kabalosan mo drive. Palit ang multicab di pa ta kabaw mo drive. Ita sige na lang. So thankful sa ta kay natay classmate nga ay sad mo drive gyud. So mo na. So it's a blessed day and unta and Lord, giyahi mi sa muang pagbiyahe nga safe mi nga maabot dito. And thank you for this wonderful day, Lord, nga nagkatapok mi with all the helps and efforts sa akong mga classmates. So unta magmalipayon na to ang classmate karon ni si Jerome Cantal. So pre, pagulat dira pre. Kamo lang sa de pagtabi-tabi ni Kinbe, okay? So kana nanataron diri sa Minglanilla City. So shoutouts to Mayor Rajiv of Minglanilla. And thank you kay moderator atong traffic and thank you for all the Metcom out there nga natili lang nila nga ato ang traffic nga moderate and so smooth and flowing. Yeah. So mo na akong kauban ron si Paring Roy. So kani si Paring Roy guys, so mo story ani. So we are classmates in college days. And mo na tanan nga tinarong but mostly binuang ay mga kabuang gyud. So sa pagkakaron manobela na ang gigunitan sa kuang brother. So shoutouts to all kani kita mo na yun saan sila. So mga POJ. So yan. So if you're new to our channel, please do click like and subscribe and the notification bell also. It will be on Sketch TV at YouTube and Facebook Don John Rick. So, kana guys. Ano page pre, Boss Baroy pre. Yes, Boss Baroy day. Shoutouts. Shoutout. Follow ko tong page mga par. Ngalan sa page. Boss Baroy. Boss Baroy. So, ato sa nang ipin karon, ana na page ato sa nang i-promote. So, please do help him nga mas mo boost sa dang yang page. Professional mode to pre para maka-earn ka pre. Yes. So, yan. Follow niya pre. So yan, wala pa sa ta mag-earn sa tong page po or sa to ang personal account sa tong Facebook. So hopefully nga kami ni Paring Roy po mag-earn me. So di na napita and so on. So shout out to Soulmates Shoes and Apparel. So dira nagkansa na mga shoes din ng mga nindot nga di kalidad. And good thing na natakaron diri sa Minglanilla. So traffic pa siya gamay guys. It's because it's really rush hour. It's already 7 p.m. if I'm not mistaken. Yes, it's 7 p.m. in the evening already. So shout out to all the drivers out there. So prayers lang kita guys. That's our only battle gear when mo travel ta along the road. Mao ra gina. So prayers lang gyud and dapat di ta magpa-control sa atong emotion. Dapat magpadala. So chill lang yun. So always put in mind ganay mo family nga nagulat dira nimo nga maabot ka nga mauli ka and you will be safe. Okay, shout out sa imong Mrs. si Let's rock. ngalan sa imong Ira Nardo. Ira Nardo Domicilio. Getting married last December. Yes, they were married on last December. So sana all. So, mo na itong daily content as of today guys kay wala ta kadto karon sa Asia Japan surplus, wala ta kadto kay mao lagi na we're busy and taking some rest. So it's a long day and so mamawi ta guys kay last week. So for the past 3 weeks guys, so we're on the go. Naglakaw ta sa itong mga papeles kay lagi mo take tag na exam for Napolcom or BGMP or Coast Guard kung saan tagyatan Lord. And if ihatag ba niya na nga plans na to, I know He has better plans for us, but ana, dapat mo maningkamot ta. So yan. Already a plan destroyer. God is a plan destroyer. Yes. Because you know already know. Yes. So mo ra gina.
Salig rin sa Ginoo guys, wa kita lain nga panagang din ang dapita. All the problems out there. So, yan. So, medyo traffic karon guys. So, God is a plan destroyer. Because He has a better plan for you. yes, that's great. He destroy your plan because He has a better plan for us. Yeah, right? Yes, Amen. you're right. Hallelujah. Amen. So, di na napita guys, makaamgo sagot ta kay there will be times nga na mga problema and wala kay gibuhat ba and ma-resolve ra gani siya. So kana grabe ka amazing sa Lord. So pasalamat ta din ang napita. Ano mo pa, G? Yeah. So even if maglisod ta buhi lang yapon aginod magutom-gutom man makakaon ra man gyapon kita. Mao ra gina importante guys. So lihok tawo tabangan tika. That's right. Ah yeah. So ayaw gid pag kuan ya, ayaw gid pag tinapulan kay maipit yung ka na bangan ni mo eh. Ana gid ka dia maipit. Di na gina maayo magpatinapulan ka din ha. So alright. So yan mga ngart. Kita mo kubok ko ni Mami. Yawa Out there, buko yeah. ni ma'am oy. Buko ni ma'am oh, sus, pwede yung kalabhan ba? Sus. So shoutouts to all the taxi drivers out there. Please do keep safe and paningkamuti nga ang inyong mga customer maabot dito sa ilang padulong nga ilang mga destination with well safe and all good. So yan, moderate traffic. So, we're going out there sa Lord and wala na amo ang wish karon sa mga biyahe nga walay aberya ilayo mi sa mga possible outcomes ng mga bati and maabot mi dito nga safe. So that's what we are wishing for right now for our travels out there. So yan guys, sucks. So this is our live update as of today. So we're in Minglanilla City and shoutouts to AA Barbecues. So mga lamian nga pagkaon na sa AA Barbecues. So they are really proven and tested restaurants already in outside our premises in Muslim makita. So they're in Philippines. I don't know if it's in whole Philippines, nationwide and so on. So yan. So nindot ang dagan sa traffic ko. Naga. So yes, Naga, and after Naga it will be in San Fernando. So we're approaching right now into proper city of Minglanilla. So shoutouts to Anjo World. So if you really want fun and having bondings with your families, so out there in Anjo World you can rely on it. So ano na, hinay-hinay lang tag guys. So si Jed, shoutouts to Badorks. So Jed Ubaob, ato sa tong chatan karon, ato tong pa tapokon. Huh? Do you have any update on him? Yes, we've been chatting last few days and he said that he will be there. So maybe can be and Jade right now is already together or is on its way also. Kay napo siya trabaho day guys. So as of today guys, mamustatos as magbarkada. So we have families. If we don't have families, nasa may mga job. So we have income generating already. So muna, yes, we do have businesses and jobs. So muna siya ito ang status. So kailangan ta mo kod-kod gud guys kay na kailangan mo kita magbutang og food sa ato ang plate. So gutomon kita. And alangan magatong itugway atong pamilya, di ba? Di gina magsilbi, maipit na gidaan na ba nga gidaan na buhata oy. Ayun na gidaan na. So yan. We're doing good. Shoutouts to Calvo Bus Lines. So, salamat Calvo for the transportation. Calvo Bus Lines, already hinay-hinay. Hinay-hinay lang, okay? Hinay-hinay lang ta. Mga choy. Hinay lang ta. RS mga choy. Basta driver. Sweet lover. Ano lang na siya guys. So, True love. yeah. Uy, move on. Move on daw guys. Move on. Yay. Sayang. Driver, true lover. Yeah, shoutouts to the original Paengs, Bohol's Best. Ito, ang miso mo. Ang lahat ang miso mo. Masa? Ang
nakambisong ba magsakay. How? Comes out there. Ah, yeah. So guys, sa mga gamotor din na mga chicks, no worries, single dad out there. Yeah. So ayan naman ang motor guys, kay mabasa man og pag-ulan, ari mo dire naka-multi-cap daha by the next few months. Next month, maybe by December, or it will be far from that. Maybe February will be my estimated time. Pag Honda Civic na sa that will be another project na naman. So karon mamundo lang sa ta para sa tong negosyo kay lagi na ubas-ubas sa ta kay daghang kitang projects nga nahimo. So palihog lang kog support sad guys. So I'm doing a new business right now, building a new business. Ana lang sa ato ang home, sa tong boarding house. So mo na ang kanang maghimo tag shop sa sapatosan, mamaligyan na po tag sapatos guys. Mo na po na yung atong kuan. So I'll be making noise in online world. So mo na Facebook live, Facebook post. So please do support my page or my personal account as well, and my YouTube channel. So ato na i-feature dito atong mga stocks, mga quality stocks about shoes. So there will be bigger discounts and all of that. So nalang ta din na sabot-sabot lang ta sa presyo guys. So muna na itong bago ron nga project, naghimo ko karon. So nanatay mga stuffs dito, mga butanganan sa shoes, transparent shoe case na nata dito. So ato na lang giulat is ang stock sa atong sapatos. So muna na. So we're still doing some inquiries about the stores or the shops nga mohatag og quality nga shoes and barato sad and garantisado ang kalidad. Garantisado sa presyo. Yeah. So we're in proper Manila. Shoutouts to Ate Shelley Domicilio and to Papa Raul Domicilio out there also. So yan. So inyo ang anak sa gawas, nanay multi-cap. So kana sila, so story of short story kay so kuan kani silang Roy and si Ray nagkaluhan ni sila pero mas gwapo si Roy kay mo minaaron dire. So yan, so mana kanang classmate na ko ni sila pero mura ko na silang mura na may managsuon na ning tulo kay from the time nga katong naguba among barko. So dito ko sila nagpuyo. It's been for almost 2 months siguro to guys, or more than 2 months. Dito nga nagstay, nagkaunan, tulganan, and so on, tanan-tanan. So without any hesitation, ila akong itabangan, and right now this is the result. All of that thing. So papasalamaton ko, and also they're doing their business. Their business is booming. So they have this business nga gitawag og bilyaran. So duha na ka table pre no? Oh yes, so it's a blessing. Duha na ka table ng bilyaran. So it's from 0 to 1. So wala gina sa bilyaran sa una guys, and nagsugod sila usa-usa lang karon duha na ka buok. So it's a family business. Nagsugod sa Julin and karon bilyaran na gyud guys. So they will also be catering a big event. So murag si Efren Bata Reyes murag moadto dito. There will be some of the big names when it comes to billiard. So naasa na. So inyo na makuan guys. So we're in Minglanilla already guys. Capital, shoutouts. So La Nueva Pharmacy. Agi na ta. Agi na di ay. Yeah. Kana bro, na to bro. Belt na pre. Belt to. Clutch bill nila. Listanan. So maginana sa nang kuha og panalitag. Mahilis. Okay. Murang inalang kag pondoan para nagay ka maintenance. Yeah, no worries. Yes. For plus. So guys, Grand Minglanilla. So Naga, so we're already going to Naga na. Okay ra kada pre? We're thankful to Skits TV, my friend, guys, because he accommodate our transportation tonight. Yes, wala problema pre, basta pagkangalan nga barkada, igsuon. So naata din ang dapita. Yeah. For your information, it's a 1 call away. Yes. If you have a big problem, call him. Yes. If you have If you have problem, I'm going to put another problem. Yes.
your new problem. Bigger problem compared to your problem. Compared to your existing problem. Ano siya guys, so mag-in-English mo guys para ka ng cool po. Parang bisan ko magkarong grammar mi din pero pagka lang nga English cool siya guys. Nano siya guys. Nga nga vlogger ba no? Ana siya ko. Para di ta maipit. Bisaya ginagmay ba? Di ka maipit ba nga gid na. Uy, ana ra gina sa English pud ako nuhay ba. Bisan ko Bisaya kitag naong good. Ana ra guna paunahanay ra guna siya. So, yes, we're in Naga na. So, mag-expect nga ang traffic dire will be lightened. It will be more easier kay we're in the province side already in Cebu na. So, we're in Naga City. But even if layo-layo na siya sa proper Cebu, but it is one of the progressive city in the whole Philippines. So, Naga really have a lot of momo. yes, Momo out there just like Kiki, just like that. There's And more in Naga. There's more in Naga. So if you want to be like them, you can just buy Haplas out there. So pwede tamo ma-recommend guys. I know someone who have those things. So pwede kayo. So we're into 16 minutes already in our vlog. So ato na siyang iputol in a 30 minutes maybe after mga maabot na siya 30 minutes. So we're in the location already in Tinaan, Cebu City. Layo pagka may pre again mga ano ba 10 minutes siguro travel or 15 travel time na. So salamat sa Lord sa nindot nga panahon. And dagang salamat sa tanan-tanan atong plano na himo good guys, even if gamay ra may karong nagkatapok nga magbarkada, but still thankful nga nahitabo gid ang tanan-tanan. Yeah. Walay patay, walay reunion. Yes, so sad to say on that. Walay patay, walay reunion. But ato lang sa dana nga atong presensya nga maabot dito nga mora gyud na itong kuan ra gyud guys kanang ato ra gyud presensya malipay na to sa kantal nga. Guys, it's one of us who visit. Yes. So kita tanan we have our different kinds of battles, our fights, atong every different battles in every aspects of life. So naata din na so kadausa na mo guys. So na iba na family and others some have responsibilities also out there. So kana shoutout sa uban. So Riqueros siya, wagi ka mo anida, wagi nimo biyahe mong kanding oy, anga gini mo oy. Brother Jerry. So si Brother Jerry guys, he's from Leyte but still he travels and give time para lang makaani kay Kantal and mao na nahitabo karon. So he's with our brother Ray. So nagmotor sila guys. Ako ang motor gigamit. Ato ang Smash 1000cc. May gidala nila karon. So safe travels to us. So Godspeed. So ano lang. So we're in almost in Naga na. Boundary na ta sa Minglanilla. So boundary na ta sa Minglanilla guys. So apit na ta mabot sa ato ang destination. So kana, so diri sa Naga and Minglanilla we do have business kana mga house to house floor wax, that's mine. So I do have an agents nga nagkuha na mga floor wax and so on. So that business still keeps on booming. So we're in different areas of Cebu City already. We have Minglanilla, Naga and Toledo. Shout out Sage Quality Floor Wax. Sage Quality Floor Wax mo na siya. And it is established last year 2023. So una. So thankful ta guys. And padayon lang ta guys. Good lang yun. Good lang yun. Good ra kita guys. Maura na. So there will be times na mga struggles, mga problema, but hangad lang sa taas na ara na siya. Yeah. Hangad sa taas niya katawa. Hangad niya katawa. So yeah. So shoutouts to 7-Eleven and Caltex. It's been almost 2 decades, 3 decades, I don't know about that year and when they are established, but padayon gyapon sila hatag na to garantisado og kalidad nga gasolina para modagan ato ang sakyanan. Yeah. Full tank naman. So, Caltex pa full tank naman dyan oh. So
Oy, sana all. So, ride safe lang tayo mga chong. Wag na wag magpapadala sa init ng ulo. La, wala ra ba ni papilis kung dala pre? Napapilis to ano to? Naman. Ito ka sa balay. Wag ni Risto. Pwede. Dili na checkpoint. Mals. Hinahinay lang ta ka na. Di mo dala no. Tudlo dito na balay ta. Pwede. Ha? Ano na to ha? Nabay ng unang dira or wala. Wag mo ka dalag yun. Ay na nga on. Ayaw ka dala. Pero reservado nga eh. Oh, restrado ni. Bagwera ng restro tapos Ano, January. picture daw ah. Wala sad. Oh, wala lagi wala. Sura naman yung kalimitin ko. Na ako picture dire murag salan ra niya. Oh, aram siguro niya na ako. Kaya naman eh. Nalimot yung dala kay kuan to no, nas bag. Wala gina, wala am tos plano po kaniya tong business meeting. Kauban ako sa Apray sa una ba? Invite ka? O invite ko. Dito rin tang ito tagkuan pero magtanaw na ako, dako ito investment kay fish oil. Picture ka, vitamins? Oh, mag silbi mag mahal kani. Tanawon na niya. Aba tanawon niya unsa lay kuan makaya ba? Lapil na sa bagay. Yung sabi, Spencer. Kadomdom man to si Reno sa kuan. Nauna to duwa. So we're in Naga already guys. Yan. So safe travel to us. Thank you Lord. So we're in destination. Our destination. So welcome Naga City. Shoutouts to you my friend. Yeah, Naga City na ta guys. So ulo na lapit. oh yes. Oh do. Layo pa kita pre. So guys, unta we're still praying, we're aiming maayo ra tong travel guys, and there will be no other incidents nga mahitabo. Palayo lang mi sa disgrasya kay what happened here is ato lang niya kanang nalimot tagdala sa tuwang rehistro to dito sa bag lang, wala na to madala kay I do have business meeting a while ago mga 4 PM ni-attend ko business meeting, and I'm not expecting malimtan ako ba to aram ko dito ang papeles sa balay sa boarding house naragi dito. So right now we're running without any papers, so unta all good sa ta dire lapita. Okay, so ano yan buhato na to. So ato ang mata ato ra gyung i-widen, ato ra gyung i-open og dako tong mata din tanaw ta if there will be checkpoints out there or not. So mao ra gyud na, and hinahinay ra gyud ta, safety ra gyud ta kay saon taman nga kanitong katanga ba kani laging excited na kayo ta kay nagtapok ang barkada, so wala na gid siya suna-una guys. So but it's all good. So mora na paningkamutan na to nga mo na safe ra tong travel. Sinahinay ra gyud mi ni paring Roy din so karon pa mi na aware guys, we naka 3/4 na may sa among biyahe diri sa Naga na may hapit na may sa destination. Karon pa ta na aware, so lisod na kay mo balik ta sa agi. So kana padayon na lang nato, and hopefully wala may tabo. So Lord, I know Lord, and paring kantal ikaw na bahala paring kantal, okay? Yes, this is all for you. This is all for you. Mora gina. So mora gina atong buhaton. So kana, and lagi. So daghang salamat, and sa family sa Kantal family, shoutouts. So daghang salamat sa dinyo nga welcome kayo mi din na nga gipasulod ninyo din na. So from the time guys katong nag-eskwela mi guys, silang anis lang paring Roy dala ka dito pre sa una, nadala ka dito na wala si Ray. Kami ni Kantal may nagkuha ng Apo, nanood ng Apo noon na. Na-play mi sa Apo, Alpha Pio Mega sa ta. All ko na skill din karon. Ayan ang page yo. Kato lagi pakuyogan mi lagay. Kato pakuyogan mi nino sa una. Wala mi makuan. So to see guys, Sige mag-kinbi lagi mag-kinbi. I can survive because of busy of school, and maternity is not my priority. Lastly, and I was in studying time that time. So mana mo story guys. So kami sa una sige gid mi kuyog. So among panon mga almost 20 may kabok, 15 or almost 20. And dito until nag third year may graduating na dito na nagagamay
So dito na ba nakita na mo kinsay mga tunay ba. So kani karon nga dunga kuyuga. So mo nila mga tunay. Sinasay mga tunay guys nga tuwa na sa gawas. Shoutouts to Paul Katigan. So pre, amping dira tarungan nag-drive atong barko din na, okay? Alquisalas, Gerald Alquisalas, I don't know if nag-travel ba or nagsakay mga barko or morag service crew. So I don't know if what restaurant ang iyang gikon na ron ni Gerald Alquisalas. But really hoping nag-earn sad kag maayo ra sa dira. So ana ra gyud. Diskarte Ra gyud. So diskarte. So all of us we do have diplomas but we really choose the side of diskarte. So dipskarte, diploma and diskarte among mix. So that's why I'm doing business right now, even not doing my career as a seafarer, but still I'm earning income, good income already compared to some of the other things nga ginabuhat sa mga regular employees out there. So shoutouts so Hotel Dulce. So murag tamis kini nga hotel ba, Dulce Hotel here in Naga, Hotel Dulce. So stroll lang ta guys, hinay-hinay lang ta guys, maura na itong buhaton kay kami nag-i-overtake guys ay pero what I registro total lang ay nalimot nalimot tagdala guys. So kana chill ride ta mura lang tag na dire ba para tagtaganaga mura na itong buhaton ba gyud. So kana lang diskarte na kita ni paring Roy kanay bahala diya. Kanay balag maneuver sa to ang steering wheels and kana ra gyud. So maura na. So Veco, yes. If I'm not mistaken, this is Veco. Yeah. No, it's not Veco. So we're almost halfway, no not halfway, we're on 3/4 na sa atong destination. Hapit na ta maabot guys. So mga 3 kilometers na lang siguro. Yes. Hapit na ta maabot. Mga 3 kilometers na lang maabot na ta sa destination and so on. Ano pre? That's good. Stroll lang ta guys. Chill lang ta, kalma lang ta na dagan kay lagi mana sa atong katangahan. Okay, so we're almost there. Hapit na mag 30 minutes sa tuning end ng video and the part 2 will be at Cantal's deathbed into sa iyang last vigil mo na itong last atong part 2 and so on by part 3 by tomorrow sa Sunday. So mo na. And yes. Lami lagi ko na itamak mga brother pero sa taman nga mayroon sa na-aware ta kay pataka tagpadagan atong time murag yayay kita dito ba. So kani safety lang ta guys, sa safe travels lang kita. So by the next time, lesson learned. So di na ta magtinanga. Mao na gina din ha. Nangutan na ko nimo pipili sa ni. O di pa ni ana, ulit bula ako ni na. Kuwaon ako, nilitso naman ta. Please, now. Kami na pagilapos ko, wala man ko nilapos kay nangilapos nga buwat din ako. So sige na lang. So yan, wala gi tay la. Sama na pre, checkpoint. Wala. Murag na checkpoint guys, murag inod ta guys kay murag di maayo. Tanawon na tuag na mara ba or wala. Pantay lang ba? So maura gina. So naay mga red o blue lights din na guys. Mao na bantayan na nato gyud. So hinay-hinay lang, inod lang gyud. Wala lang. So action tagkabalaka guys. Wala ang motor, o helmet mo sa plate. Oo gani. So aginod lang kita kay lisod kaayo. Okay? Kira mo to kapandran sa una, di ba? Oo. Pero gato Wala. So shoutouts to Metro Naga. Sunana ta dire. And Save More
Save More Supermarket. So, dire. Where do we turn? So, yeah. Left? Dito. So, naram this Jade, bro. Oh, Jade, no? Shout out mo, Jade. Shoutouts kay Badorks. Yeah. Aminaw mga tambag, di kaming anak. Aminaw, good. Pakita balik mo, pakita balik mo. Asa si Jade? Ay, shoutouts, Jade. Aminaw, tambag. Yay! Zoom na to. Inang pagdadad ami. Badorks, alin na dire Badorks. Naras kantal dire. Na libre dire mga pagkaon ba? Yay! Saon taman. Padayunan mangida ni mo god. Tanawa, lisod na kayo. Hindi ka kuba, Dirks. Ay, si Badorks. So, shots! So, ito ang set na pa ni Ron. Muli mo din, kuyog ng re. Then, motor na pabalik. That's a good thing.